हलांडो अरे हलांडो हलांडो मोहर पेली पेली कर पोलांडो खाली पेलू थी सुंदू को पहले केतोले राजा को सिंहासन ठेले अरे जोठी ठेला पला करिया कत सेठी तो पारुनु अरे महाराजा आसिलेनी कोण महाराजा आसिलेनी समाधान खुशी हो श्री 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 सेक्सी मान भीतर सर्वश्रेष्ठ सेक्सी महाराज सेक्सी लोक मान को छाड़ी दे अन्य समस्त रास्ता खाली कर दियो चंद्र देवता मंडली नमानि धर्म शास्त्र नीति जार इंगित आतजात हुए सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र मंडली जार पादभार सैन परी वसुधा कर रक्त उद्गारण तार पाटराणी को अपहरण कर हरनीपुर राज्य राजकुमार हरनीपुर महाराज सहित लुचिकी पड़े महाराज से राज्य ना हल हरनीपुर ना जमी हरनी से राजा भी सेमती भारी हरनी महाराणी कौन कहू कम कि पूरा चढ़ती जवानी फुल टावर हनी ताकू देखिके हेगले से पूरा पानी 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 सेठी पई छु हेगले एबे से हेइ जिवे तांको छुआर मां आ तांको छुआ कांदिबो कुआ 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 कौन करिले महाराज मो नाटा सिना बेताळ हेले मो परा ठीक समय ठीक जगह फूल पकई दिए ताळ तुमने मुह संभाली कथबार्ता कर मुह संभाले कौन हम महाराज आपण तो महाराणी को संभाली पार्लेनी महाराणी को काले आपण सैटिस्फाई करि पार्लेनी टाइमिंग प्रॉब्लम हैला से को डिससैटिस्फाइड है के महाराणी छ कहले मु संभाली पार्लेनी बेताळ कोन कहूछ ओ महाराज बेताळ मु सिना कहिबी आपणकर दंभ प्रबल हेले लोके परा कहउचंती आपण हेइ गलेनी दुर्बला कोनी गलेनी आपणकर संभव नय जे इच्छा कले नासी पारे नवखंड पृथ्वी जार पाद भार सैन परी वसुधा कर रक्त उद्गारण किए ताकू कहू अछि दुर्बल अरे जंतु महाराज छुड़ी जिवे मुई हरनीपुर राज्य मोर बाहुबल रे महारानी को सैटिस्फाई करी संभाली कथबार्ता करो सेनापति निर्वाक्ष तुम्हारा से सामर्थ्य नहीं जाऊँ तुम महारानी को सैटिस्फाई कर महारानी आमर घनकेश अत्यंत आकर्षित थे तुम आज्ञा दिंतु महाराज महारानी को सैटिस्फाई कर फेरे यानी मुझे महाराज महाराज महारानी को पेट वाला अत्यंत आकर्षित कर आज्ञा दिंते मु पेट को हल महाराज महाराज से हल हल हला डाल पेली पेली मेरे पला महाराज अरे सी हल हलांडा तू पेली पेली करी बुलांड से पेट को हल हल महाराणी को आनी तू अरे अखाड़ बात रे
ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଟା ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ହମିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲି ମୁଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଏ ଯାଏ ଫେରିଲା ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଏଇ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଅଛି ହଁ ମୁଁ ବି ତାର ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସେନାପତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ସେକ୍ସି ଦେବଙ୍କର ଜୟ ହଉ ସେ ସର୍ବଦା ଏମିତି ସେକ୍ସି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ପଠାଇଥିଲେ ହରିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ କି ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛ କିପରି ଅଛନ୍ତି ପାଟରାଣୀ ମହଲ ପଚାରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ ପଚାରନ୍ତୁନି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟିଯିବ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଟପ ଟପ କରି ବୋହି ପଡିବ କଣ ମୁଇଁ ପଡିବ ରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଦେବେ କି ଫଟା ଚିତ୍କାର ରେ ହୃଦୟ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଫାଟି ଯାଉ ପଛେ ମୋର ହୃଦୟ ବହି ଯାଉ ପଛେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପରେ ମୁହିଁ ପଛେ ହୃଦୟ ଫଟା ଚିତ୍କାର ହେଲେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ମୁହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗ ହରିପୁର ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବି ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଆଉ କଣ ଅବଲୋକନ କଲ ସେଠାରେ ମହାରାଜ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁହିଁ ପହଞ୍ଚିଲି ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜଉଆସ ଆଉ ଦେଖିଲି ମହାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ କଢ଼ି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଡ଼ି ପରସ୍ପରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢା ଚଢି ଖାଲି 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 ମହାରାଜ ଆଉ କଣ ଅବଲୋକନ କଲ ତୁମେ ହରିପୁରରେ ମହାରାଜ ଏମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ ମହାରାଜ ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ମୋ କଥାଟା ଏୟା କି ସେଠି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଘଷାମୋଡା କରିଦଉଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ଏଠାରୁ ଦୁଃଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ସେଟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଣ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀ ଦୁଃଖରେ ହରିପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ମହାରାଜ ହଁ ଜାଣିଥିଲି ହରିପୁର ହଉଛି ମହାରାଣୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ତାମାନେ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ମହାରାଣୀ ସେଠାକୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ କିପରି କରିପାରିବି ମୁହିଁ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ମହାରାଜ ହେଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ ସେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେବେ ପଛେ ଆମ ସେକ୍ସିପୁରକୁ ଆଉ ଫେରିବେନି କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ମହାରାଜ ସେକ୍ସି ଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଛୁଟିଯିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆଉ ତିନି ଯୋଉ ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ ସେକ୍ସିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ମାନେ ଉଥରା ବାତରା ଚେତରା ସେନ୍ତରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରି ସେକ୍ସି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକ୍ସି ରାଜବଧୂ ଖୋଜି ଆମେ ଫେରିବୁ ଉତ୍ତମ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯାଅ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ବିଜୟ ଭବ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପୁତ୍ର ତିନିଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ରାଜବଧୂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ ପୁତ୍ର ତିନିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବି ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଖୁମ୍ପି ଦେବେ ମୋ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଭାରି କାନା କାନା ରମ୍ପା ରମ୍ପି ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପିରେ ମୋ ମନ ଖୋଜୁଛି ଖାଲି କାହା ସହିତ କରିବି ଦ୍ୱିତୀୟର ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ଆସିବେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୁରା ଗସମସ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସାହସ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ 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 ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ବେହୁସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ जानत नहीं कि
नहीं, हम हैं स्वप्न दोष, देते हैं लड़कियों को मदहोश। भाग भाग टिके बोस, भाग भाग टिके बोस, भाग टिके बोस। भाईजान আমন্ত্রী গণ এই প্রতিযোগিতারে আয়োজন করাইছি মুই শব্দ ইঞ্জিনিয়র মহারাজ। কাইকি মজরে কথাবার্তা করুଛନ୍ତି মহারাজ। আও থরে শব্দ ইঞ্জিনিয়রଙ୍କର কথাবার্তা শুনিলে କରିବି কঠোর দণ্ডর দণ্ডিত। আরে ଦେଖିକି ମଜାରେ ମହାରାଜ ତଣ୍ଟିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ। ମହାରାଜ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ କମଳା, ସେକ୍ସି ସେକ୍ସି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଇଯାନ୍ତି ବାଉଳା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଧାତୁ ପତଳା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଉଳା, ପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ଧାତୁ ପତଳା। ଅଳଙ୍କୃତ କର ଯୁବରାଜ। ଗୁଗୁଲୁଟା କଛା ଖୋଲିଯିବ ରେ। ଶୀଘ୍ର ପତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଧାତୁ ପତନ। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ନାମ ରଖିଥିଲି ଶୀଘ୍ର ପତନ। ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ ତମେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ନାମ ରଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ। ପତଳା ଧାତୁରେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ତିଆରି ବୋଲି ନାମ ରଖିଥିଲି ମୁଇଁ ଧାତୁ ପତଳା। ହେଲେ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପରୀତ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜକୁମାର ମାନେ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମହାରାଜ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜକୁମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷଙ୍କୁ ଲୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଏୟାର ପାସ୍ କରୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। तो हमको लुंगी पहनने से रोका तो क्या लेंगे उसकी? अवमानना कले करी कठोर दंड दंडी, कठोर दंड दंडी। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମହାରାଣୀ ଆଉ ଏପରି ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢା। ମହାରାଜ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେ ଥାଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତି, ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ପୁରା ହେଇଯିବେ ଶାନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିନରେ ବସନ୍ତ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ। দিনরে বসন্ত আনে আমি রাতিরে বাসন্তী। দিনরে মলয় মা রাতিরে মালতী। দিনরে বসন্ত আনে আমি রাতিরে বাসন্তী। দিনরে মলয় আমি মা রাতিরে মালতী। দিনরে ডাকନ୍ତି সতিয়া বলি রাতিরে ডাকନ୍ତି সতী। মালো হায় 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 আমি একুল রহিলু না সেকুল রহিলু, আমি একুল রহিলু না সেকুল। উত্তম অতি উত্তম, উত্তম নৃত্যর প্রদর্শন। যুবরাজ গণ যাও চয়ন করে নিও নিজ মন পছন্দর পাত্রে। যুবরাজ শীঘ্র পতন, যাও অগ্রসর হও। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ମିନ ନାଟା ତାହେଲେ ମିନା ଭଲ ନାଚିଲା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୁବରାଜ। ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଅକ୍ଷରୀ। ହଁ ଯୁବରାଜ ଏତେଟ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କଣ ଭୁଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲି? ପସନ୍ଦ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମିନା
Hey, Binna, I love you. I know it too. Bhalla pae. Oi ma, ଆପଣ ତ କଥା ଶୁଣିକି ନା ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ପଛରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। খুম্পি যাবে খালি ମୋ ଗୁଣ୍ଡି ବିନ୍ଧିଲ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଶାଗୁଣାବି ତା ଥଣ୍ଟରେ ତତେ ଖୁମ୍ପି ଦେବ। ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତୋ ଦେହର ଭୂଗୋଳ ମୁଁ ଟିକେ ବଢିଗିଲ ତୋ କମଳ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କର ନାହିଁ ଯୁବରାଜ ଶୀଘ୍ର ପତନ। ହଠାକୁ ଆସି ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଯୁବରାଜ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପସନ୍ଦର ପାତ୍ରୀ ଚୟନ କର। डरती हो हमको पहचानती हो छुआ नहीं था डाला रे हमारा ब्याह हो गया होता तो आपसे ब्याह करने थोड़ी ना आती। हमारा नाम है स्वप्नदोष कर देंगे तुमको मदहोश। मदहोश क्या हम तो आपके प्यार में बेहोश होना चाहते हैं। मुझे सच्ची मुझे लाइए जी हम अपना बोझ उठा दें। लाइए वाह दातून लीजिए तनिक हम भी आपको दातून करवा दें। हाय 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 ଯୁବରାଜ ଶୀଘ୍ର ପତନ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ବି ଯୁବରାଜ ଶୀଘ୍ର ପତନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଯୁବରାଜ ଧାତୁ ପତନ ଯାଅ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କର। कौन एमती लॉलीपॉप चिचमुच केते भल भल जिनस अच्छी एमती देखने रे पागल तमें एमती देखिले ना मोर तो खाली कौन हो जाउछि। तमें किसी कहू ना कहीं तमें जिते नीरव रहुच मो हृदय स्पंदन से बढ़ी बढ़ी आसरा टिके साइड को जीवा चालू ना हमें करीबा टपा टप ମୁଁ ବାଉଲା ହେଲେ ପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ଧାତୁ ପତଳା। हाँ कर दिया तुम प्रेमर वर्षा देख मोरी लंका बस्ता परी देह को आज जाए केही भी खुंपी नाहांती। आस आमे रंपा रंपी खुंपा खुंपी सबू हेबा ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗେଲ କରିଦେବି। हाँ तमें मत गेल कर दियो आमती गेल करू करू तम हाथ जाई छोई जीव मो मुंड मुंडरू कांध कांधरू पिठी पिठीरू पेट तापरे तो टपा टप देख तमको बाहर मुझे राज्यर राणी बन जीवी जो हैंडसम नालुआ टोका माने अच्छा ना तमे तो बुढ़ा तमे मत पारी बनी पक्का नालुआ लगुच तमे तम कथा कहूँ तमे मोरे उच्छला यौवनर फायदा उठा चेष्टा करबनी तो ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନେବି। କଣ ଚାଲିଛି ସେକ୍ସିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ବୋଧେ କିଏ
केवे हेले किन्नर राजबधू हमार योग्य नुहे तथापि पुत्र त्रिंकर जन्म जातक बाध्य होई तुमको एठारे आसवाक अनुमति देइथिली मुहे चली जाओ मोर आखि सामनारू एपरी व्यवहार केवे हेले सह्य करिबो नाही महाराजा सेक्सी रे चली जाओ नाले करिबी कठोर दंडरे दंडित महाराज ये कौन कले तीन नंगा माले माने राजबधू का छाड़ी देले हाँ महामंत्री मन रखि महामंत्री जो व्यक्ति राज्यर राजबधू हम तार थी उत्तम व्यवहार सर्वगुण संपूर्ण हो सी चलो जीवा विश्राम कक्ष को आउ किसी प्रतियोगी माने आसिले से राजकुमार माने चयन करेंगे महाराज सेक्सी देवांगर आगामी अतिथि को महाराज एबे जे आम गहन को आसुचंदी आम सेक्सीपुर राज्यर दी जण सेक्सी कन्या गोटे जोरदार ताली रे तांकु स्वागत करा जाऊ ताली नस नस में अब ये जग गया लहू मुलक गया लगों के छूने से लगों के कोने से लगों के छूने से लगों के कोने से बच के सब से लब ये जग से रज गया God, you're such a sexy girl. You're just like a milkshake, a cherry on the top of my cake. I just want to eat you, my darling. I just want to be eaten by you, my darling. If you are the sky, I'm your stars. आओ, करो ना मुझे थोड़ा प्यार. प्यार 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 तुझसे प्यार करने के लिए ये दिल है बेकरार और नहीं हो रहा मुझसे इंतजार. My darling, you are so bold. Come near me and hold. I want to get rolled. My favorite number is 69. You may not have a jawline, but you taste like a red wine. If I'm red wine, you're my red rose. Tell me your favorite pose. I want to give you a love dose. युवती गण ये तुम्हारा की प्रकार व्यवहार तुम्हें दुई जने जड़े जड़े युवती होई अन्य जड़े युवती सहित किपरि भाव में प्रेम भाव आदान प्रदान करुच. Come on, can't we do romance? Raja ji, please let us do romance. Yes, Raja ji, we love each other. हमें तुम्हें दुई को पाले पाऊँ. We want to marry. Yes, we are not straight. ये वो कौन सुनो जो महामंत्री बता. एमाने समलिंगी संपर्क कथा कहउछन्ती महाराज. कौन है एमाने समलिंगी संपर्क रहचन्ती. हाँ महाराज हाँ. ताले एमानकु राजकुमार मानक सहित विवाह करबाको काहेकि नहीं आसीछ. शुण महामंत्री गण समलिंगी माने होचन्ती ईश्वरंकर एक अनन्य सृष्टि. ससम माने नहीं जाओ जो अड़िथिल ससम माने से छाड़ी दे आसो. आसुण सेक्सीपुर राज्यर राजकुमार सबु बेले नारी मानक सम्मान दिए नहीं जाओ ना करी कठोर दंड दंडित. Thank you. चलो जीवा विश्राम कक्ष. महाराज